এই সনাতন ধর্মের সমাজ একটা মন্দির, আর সেই মন্দিরের পূজারী আমি, এই কথা বলেছেন সাউথ ইন্ডিয়ার সুপারস্টার নন্দমুরি बालाकृष्णा। समाज जो है एक मंदिर है और ये लोग भगवान है और मैं उसमें एक पुजारी हूँ। ठीक है, अभी जानने की जरूरत है अपने सनातन हिंदू धर्म जो जवान है, जो अपना देश का शक्ति है, उन लोगों को बताने के लिए कि क्या है अपना हिंदू सनातन धर्म, उसी के लिए ये फिल्म हमने निकाले। और ये सब वो हमारे यूपी जी के मुख्यमंत्री जी योगी श्री माननीय योगी आदित्यनाथ बाबा जी ने भी थोड़ा सा हम मिले थे। সুপারস্টার নন্দমুরি बालाकृष्णा জি তিনি বলছেন এই হিন্দু যুব সমাজের প্রতিটা মানুষকে জানা দরকার সনাতন ধর্ম কি, সনাতন ধর্মের শক্তি কি। সত্যি সাউথ ইন্ডাস্ট্রিকে স্যালুট জানাই, কারণ সাউথ ইন্ডাস্ট্রি সর্বদাই সনাতন ধর্মকে যথারীতি সম্মান করে এসেছেন। জয় সনাতন ধর্মের জয়।